ଶିଖରୀୟ ମହାଯାଜକଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଦୂତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶିଖରୀୟ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଏ ଶୈତାନ କ'ଣ କରୁଅଛି? ଶିଖରୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି। ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କହୁଅଛି। ଆମେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ିଥିଲା ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ଶୈତାନ କ'ଣ ଅଟେ? ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟେ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା ଅଟେ, ପୁଣି ସେ ଅପବାଦକ ଅଟେ। ବା ଜଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଅଭିଯୋଗ କରିବ। ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଟେ। କ'ଣ କ'ଣ କରିଥାଏ ଶୈତାନ? ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟେ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା ଅଟେ, ଆଉ ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଟେ। ସେ କ'ଣ କରେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରେ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା? ଆୟୋବ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ଶୈତାନ କ'ଣ କଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପଚାରିଲେ ତମେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲ? ସେ କହୁଛି ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଆସୁଅଛି। କାହିଁକି ସେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲା? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଭ୍ରାନ୍ତ କରେଇବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଖୋଜେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ କହୁଅଛି କ'ଣ ବୋଲି? ଯେହୋଶୁଆ ମହାଯାଜକଙ୍କୁ କହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯେହୋଶୁଆ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଯେହୋଶୁଆ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ ଯେହୋଶୁଆ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। କାଲେବ ଆଉ ଯେହୋଶୁଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ଆମେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋଶାଙ୍କ ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେହୋଶୁଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ମୋଶାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଲିଡର ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ କଢ଼େଇ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଯେହୋଶୁଆ ମହାଯାଜକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ଶୈତାନ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଲା। କ'ଣ ତାହା ଅଟେ? ଆମେ ଏକ ପଦରୁ ପଢ଼ିବା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଯେହୋଶୁଆ ମହାଯାଜକଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଶୈତାନକୁ ସେ ମୋତେ ଦେଖାଇଲେ। କାହାକୁ ଦେଖାଇଲେ? ଯେହୋଶୁଆଙ୍କୁ। ଯେହୋଶୁଆ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୈତାନକୁ କହିଲେ, ହେ ଶୈତାନ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧମକାନ୍ତୁ। ହଁ, ଯେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧମକାନ୍ତୁ। ଏ କି ଅଗ୍ନିରୁ କଢ଼ା ଖଣ୍ଡେ ପୋଡ଼ ଖୁଣ୍ଟା ନୁହେଁ? ପରମେଶ୍ୱର କାଁ ବୋଲଛନ୍? ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ତୁମକୁ ଧମକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧମକାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ନିଆଁରୁ କଢ଼ାଯାଇଥିବା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ପୋଡ଼ ଖୁଣ୍ଟା ସଦୃଶ ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଶୈତାନକୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଦରପୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଅଗଲିଛେ, କାଠ ସବୁ ଜଳି ଯାଇଛି ସିନ ନିଆଁରେ, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଥିବା ସେଟା ଆମେ ଚୁଲ୍ହାନୁ କାଢ଼ିଦେଲା ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ି ଦେବାର ପରି ଶୈତାନକୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
हालेलुया हालेलुया आ कहउचंती जे सदा प्रभु तुमको धमकांतु से कहूनांती ए तोते मुई धमकौची हाड़े पला नहीं कहबा से निजे सदा प्रभु आ से निजे कहउछन जे सदा प्रभु तुमको धमकांतु बोली आउ से धमकैले तांको आउ कौन कहले जे जेरूसालेम को मनोनीत करी अछंती अर्थात काहीकि एठारे जेरूसालेम विषय से कहले कारण से जानती जेरूसालेम को आउ तांकर लोक मान को से मनोनीत करी अछंती आउ सेमानक विरुद्ध रे तू ए प्रकार कथा कहूचु तेणु तते ही सदा प्रभु धमकांतु बोली कहउछंती यार गुड़ाई अर्थ मध्य रही आउ सदा प्रभु तुमको धमकांतु तार अर्थ अच्छी हम गोटे विषय कहबी टिके गभीर विषय अटे ताहा जे परमेश्वर लोकंकर विचार करिवे कि प्रकार करिवे वाक्य अनुसार करिवे व्यवस्था अनुसार करिवे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आ सेथि पाई सदा प्रभु निजे जगार कहउछंती जे ठीक से ही परी ए वाक्य अनुसार बा वाक्य रे लिखा जाए जे परमेश्वरंकर लोक मानकर विचार कर नाय बा से मान को दोषी साब्यस्त कर नाय तुमे किए जे मोर लोक मान को विचार करिवो तार अर्थ सेटा परमेश्वर शैतान को कहउछंती तू किए जे मोर लोक मान को विचार करिवो मु मोर लोक मान को ठीक करिवि कारण से माने मोर मनोनीत अटंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वास्तव रे ए जगह रे यहोशुआ मलिन वस्त्र परिधान करथिले से कौन देखिले मलिन वस्त्र 3 पद 4 पद लिखा जाए एही समय यहोशुआ मलिन वस्त्र पिंधि दूत सम्मुख रे ठिया होइथिले गुटे याजक केवल याजक नुहे से महायाजक अटंती आ महायाजक मलिन वस्त्र परिधान कर एटा किए देखिले अलग कौन व्यक्ति नुह किंतु शैतान देखुछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया शैतान देखुछि आ शैतान परमेश्वर को कहूछि बा दूतों को कहूछि जे से कौन करिछि से यहोशुआ महायाजक मलिन वस्त्र परिधान करिछि अर्थात अभियोग करुछि आ परमेश्वर कौन कले आमे परमेश्वर कौन कले तांको मलिन वस्त्र तांको ठारू काढ़ी दे नूतन वस्त्र तांको देवा निमंते आदेश देले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ तांको बहुमूल्य वस्त्र पिंधाइले मो काहे के वाक्य कहूची जे जदियो शैतान यहोशुआ महायाजकंकर मलिन वस्त्र को देखिला किंतु परमेश्वर कौन करि पारंती मलिनता को परिष्कार करिवार परमेश्वर अटंती अर्थात असजड़ा विषय को से सजाड़ी पारंती असजड़ा जीवन को से सजाड़ी पारंती से सक्षम परमेश्वर अटंती किंतु मो कहबा निमंते चाहे गोटे विषय जगह लिखा जाए जे वाक्य रे लिखा जाए जेते बेले उदाहरण दउची मोसांक विरुद्ध रे तांकर भाई हारून एवं तांकर भौणी मरियम से माने कौन कहिले तोते एका सदा प्रभु सब बेले कथा कहती आमको कौन कहती ना खाली तोते कहूछन आमके भी कहूछन जेते बेले ई कथा मरियम कहिले मरियम को कौन हैला कुष्ठ रोग हैगला कौन हैला कुष्ठ रोग हैला से कुष्ठी है गले काहे के हेले कारण वाक्य रे लिखा जाए मोर परमेश्वर को लोक मान को विरुद्ध रे केवल मो ही से मान को सजाड़ी मो ही से मान को शासन करी मो ही से मान को न्याय देवी मो ही से मान अन्याय प्रतिकार करेंगे तमे करने को किए वाक्य रे लिखा जाए मोर अभिषिक्त लोक मान को तुम्हें स्पर्श करिबा नाही प्रेज द लॉर्ड सेथि पई दाऊद कोन कले साउल
ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକେଇବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ସାଉଲ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଆଉ ସେ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ସାଉଲଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ସେ ମାରିଦେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଦାଉଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀମାନେ ଲୁଚି ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଠିକ୍ ଦାଉଦଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ସାଉଲ ଲୁଚିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଦାଉଦ ଆଉ ସାଉଲଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସେଇ ସବୁ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଦୋଷୀ କି ନୁହନ୍ତି, ଦୋଷୀ ଅଟନ୍ତି ସାଉଲ। ସାଉଲ ଦୋଷୀ ଅଟନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ଚାହିଁଥିଲେ ସାଉଲଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ? କାରଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଲି, ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଚାର କରିବେ, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେହୋଶୁଆ ମହାଯାଜକଙ୍କର ଜୀବନରେ ବା ବସ୍ତ୍ରରେ ଯେତେ ମଳିନ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତୁ କାହିଁକି କହିବୁ? ତୁ କିଏ ଯେ କହିବୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁଧରେଇବି ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁ କାହିଁକି କହିବୁ? ତୁ କିଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆରୋପ କରିବୁ? ତୁ କିଏ ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏହି ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଆଉ 4 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଏଥିରେ ଦୂତ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ, ଏହାଙ୍କଠାରୁ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ନିଅ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମେ ତୁମର ଅଧର୍ମ ତୁମଠାରୁ ଦୂର କରାଇଲୁ ଓ ଆମେ ତୁମକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଏଇ ଜାଗାରେ ବସ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଧର୍ମ କର୍ମ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ, ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଯେହୋଶୁଆଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କିଛି ଅଧର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଶୈତାନ ଦେଖି କହୁଛି ସେ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଠାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କେବଳ ଗୋଟେ ଯାଜକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ କାହାକୁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ? ଆମେ 2 ପଦରେ ପଢ଼ିଅଛୁ, ଯେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଶୈତାନକୁ ଧମକାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେ ଧାର୍ମିକତାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥା କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରି ଦେଇଥାଉ,
ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ପାପ କରିଦେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମର ବସ୍ତ୍ର ଟିକେ ମଇଳା ମଇଳା ହେଇଗଲା, ଏନ୍ତା ବସ୍ତ୍ର ମୁଇଁ ପିନ୍ଧିଛେ, ଏନ୍ତା ଦେଖୁଛୁ, ଏନ୍ତା କିଛି ବାକ୍ୟ, ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରି ବସିଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା ତହିଁରୁ ଟିକେ ଉଣା ପଡ଼ିଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଜଣାନ୍ତି ଆମକୁ? ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣି ତ୍ୟାଗ କରି ଆହୁରି ଆତ୍ମିକତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁ। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ତାହା ହେଇଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ବଳରେ ତାହା ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ଯେହୋଶୁଆ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପାପ ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧର୍ମ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂର କରାଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲେ। କି ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର? ସାଧାରଣ ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ सात पदरे लेखा जाए, सैन्याधिपति सदा प्रभु एक कथा कहती, जेबे तुम्हें आम पथरे चलिब ओ जेबे तुम्हें आमर रक्षणीय रक्षा करिब, तेबे तुम्हें मध्य आम गृहर विचार करिब ओ आंभ प्रांगणर रक्षक हेब, आउ निकटरे ठिया हेबार एही व्यक्ति मानक मध्यरे आम्भे तुमको प्रवेशर अधिकार देबा। काहाकू कहउचंती? यहोशुआଙ୍କୁ। प्रेज द लर्ड। मोर प्रिय माने ए जगह आमे देखू शैतान को परमेश्वर अनुमति देले नाई यहोशुआଙ୍କ विरुद्धरे कहिबा निमंते। जदिओ से अभियोग कला ताकू परमेश्वर संशोधित कले, अर्थात नूतन वस्त्र बहुमूल्य वस्त्र यहोशुआଙ୍କୁ पिंधाइले, किंतु से कौन करुअछंती? एबे यहोशुआଙ୍କୁ तागिद करुअछंती। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। परमेश्वर तांकर मनोनीत लोक मानकु अन्य मानक निकटरे आउ कौन बोली कहबी अन्य मानक द्वारा विचारित हेबाकू अनुमति दियंती नाही, किंतु निजे तांकर लोक मानकर विचार करंती। आउ ए जगह से कहउचंती परमेश्वर यहोशुआଙ୍କୁ कहउचंती एबे जे जेबे तुम्हें आम्भ पथरे चलिब आउ आम्भर रक्षणीय रक्षा करिब। रक्षणीय कहले कौन? वस्त्र। एई पवित्रतार वस्त्र को तुम्हें जदि रक्षा करिब, अर्थात अपवित्र करिब नाई, आउ आम्भ पथरे ही चलिब, तेबे तुम्हें मध्य आम गृहर विचार करिब। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। तांको गृहर विचार कहले कौन? जेतेबेले से विचार सिंहासन सम्मुखरे ठिया बसिबे प्रभु, आउ समस्ते तांकर सहित आउ विचार सिंहासन मुखरे ठिया हेबे, सेही समय से कौन करिवे? तांकर लोक मानकु मध्य विचार करिबा निमते अनुग्रह करिवे। केतेबेले? 1000 वर्ष शासन समय। एटा चिरकाल स्वर्गरे रहिबार समय रे नह, 1000 वर्षर शासन समय तांकर लोक माने ही विचार करिवे। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। आंभ प्रांगणर रक्षक हेब। प्रांगण कहले काना? द्वार, अर्थात तांकर गृहर। एबे आमे काहाकू बुझेबा? काहाकू बुझिबा ताहा? एबे आमनकर मंडली को बुझिबा, आमकर निजर गाँ को आमे बुझिबा। आमे जदि प्रभु को पाई अछु, आमनकर परिवार दायित्व प्रभु आमको देइछंती। परिवार को कि प्रकार प्रभु को निमंते आमे रक्षा करिबा। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। मंडली रो दायित्व देइछंती प्रभुकर लोक दास मानकु कि प्रकार मंडली रो लोक मानकु रक्षा करिवे।
गाँव गोटे दायित्व दिखाई जदि गोटे परिवार प्रभु को पाई से गाँ कि प्रकार रक्षा पाइब से प्रभु को पाइला परिवार को से दायित्व दिखाई कि प्रकार गाँ रक्षा पाइब प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ निकटरे ठिया बारे भविष्यत वक्ता मानक मध्यरे आमे तुमको प्रवेश करिवार अधिकार देबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हे जिहोशुआ महायाजक तुम्हें एवं शुण तुम सम्मुखें उपविष्ट तुमर संगीगण शुणु कारण से माने चिन्ह स्वरूप लोक अटंती जेहेतु देख आम्हे आपणार शाखा नामक दास को आनिबा से माने चिन्ह स्वरूप अटंती कहले कौन से माने प्रभुंकर लोक बोली चिन्हा जीवार आवश्यक रही से मानकर गोटे जगतरी लोक मैंने जे प्रकार रोचंती से प्रकार नुह से माने गोटे स्पेशल जीवन यापन करेंगे जे प्रकार चिन्हा जीवे जे ए प्रभुंकर संतान अटे बा दास अटे बा दासी अटे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया संपूर्ण एक भिन्न जीवन यापन करबा तार उठेबार बसबार कथबार्ता हेबार चालचलन करिबार पिंधेबार उड़ीबार वस्त्र पिंधा प्रत्येक विषय आउ जगत लोक मान भिन्न हेबार आवश्यक रही कारण से कौन से चिन्ह स्वरूप अटंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कहार परमेश्वरंकर संतान बोली परमेश्वरंकर दास बोली परमेश्वरंकर मनोनीत लोक बोली 9 पदरे लिखा जाए कारण आम्भे जिहोशुआ सम्मुखरे जो प्रस्तर स्थापन करिअछु ताहा देख एक प्रस्तरर उपरे 7 चक्षु अछि एक प्रस्तर उपरे 7 चक्षु अछि गुटे पथर उपरे 7टा आँख अछि देख तहिर मुद्रा आम्भे खोदिबा ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭେ ଏକ ଦିନରେ ସେହି ଦେଶର ଅଧର୍ମ ଦୂର କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ 7ଟି ଚକ୍ଷୁ ଅଛି କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ ତ ଆମର ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖିପାରସି 7ଟା ଚକ୍ଷୁ କି ଆମେ ଠକି नहीं पारू एका सागे जदि 7टा चक्षु गोटे जगार अच्छी गोटे चक्षु के हुए तो आम ठकी दे पार्मा किंतु 7टा चक्षु के ठकी नहीं पारू सेटा कैमरा 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 तो हुए तो जगतर कैमरा सेटा खराब हो जाई पारे किंतु परमेश्वर कर चक्षु केबे खराब नहीं हुए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से सब दे से अंत देखंत मोर प्रिय माने से अंतर को देखि पारंती से बाह्य को विषय को देखि पारंती से हमनकर चिंताधारा को हमनकर विवेक को से देखि पारंती हमनकर कार्यकलाप को देखि पारंती कौन सी व्यक्ति नाई जल भितर मध्य लुचिक किसी करि परिबो नाही परमेश्वर दृष्टि रे आकाश को मध्य जाई किसी करि परिबो नाही अंधार रे मध्य तांको ठारो किसी लुचेक किसी करि परिबार कौन सी व्यक्ति जगत रे नाहांती परमेश्वर सब विषय देखते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ से कौन करि पारंती आम्भे एक दिन रे सही देशर अधर्म दूर करिबा जो मारे परमेश्वर निकटवर्ती अर्थात जिहोशुआ को से कहउछंती सैन्याधिपति सदाप्रभु कहती से दिन रे तुम्हें माने प्रत्येक लोक आपणा आपणा प्रतिवासी की द्राक्षलता और डिम्बरी वृक्ष तले निमंत्रण करिब कौन पाए उत्सव मनाइबा निमंते प्रत्येक लोक अर्थात प्रभुंकर लोक मानकर आनंदर गोटे दिन आसुअछि प्रभुंकर लोक मानकर उत्सव करिवार गोटे दिन आसुअछि कहा सहित उत्सव करिवे प्रभुंकर लोक माने प्रभुंकर सहित आनंद मनाइबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ आमे आजिर वाक्य रु गोटे विषय शिखिला जे प्रभु कौन करती तांकर मनोनीत लोक मानकु अन्य मानक द्वारा विचारित हेबाकु अनुमति दियंते नाही विशेष करी शैतान को से कहंती जे तोर किछि अधिकार नाही तु न्यायरु बाहर कराला गोटे गोटे काण बोली कहे खंडे पोड़ खुंटा सदृश तुई तोर किछि अधिकार नाही तू किछि नहीं कर
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ई वाक्य ने आमे जानूछु जे आमर मध्य किछि योग्यता ना केवल परमेश्वर को अनुग्रह आमे जीवन बंची अछु पाप क्षमा पाई अछु आमे तांगर संतान हेबार अधिकार पाइछु बा परित्राण को प्राप्त होइछु बा अनंत जीवन को प्राप्त हेबा केवल तांकर अनुग्रह सेथि पय आ गोटे विषय रही आमे परमेश्वर अभिषिक्त लोक मान विरुद्ध रे कौन स्वर उत्तोलन करने आवश्यक नहीं कारण कौन से जीवन में जदियो भूल अच्छी परमेश्वर कौन करेंगे से संशोधित करेंगे से दंड देवे से परिष्कार करेंगे से सजाड़े प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आ प्रभु तांकर मनोनीत लोक मानकु से कौन करती तागिद मध्य करती आउ से सुरक्षा मध्य दियंती से शासन मध्य करती से प्रेम मध्य करती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ए जगह 7 पद रे देखिला परमेश्वर को से सॉरी परमेश्वर झील को तागिद करछंती आ कहछंती तुमे जदि मोर पथरे चलबो आ मोर रक्षणीय रक्षा करबो ताहेले तुमे मोर गृहर विचार करबो अर्थात तुमे पवित्रता जदि रक्षा कल तुमे मोर मार्ग रे केवल चल मुई जेंता कहूचे सेंता जदि तुमे कल बोले तुम्हें काना हेबो विचार करि पारबो नेहले नहीं बोले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ प्रभु मान को अनुग्रह करतु गोटे समय आसीबो प्रभु हमको कौन करिवे आमे तांकर मनोनीत लोक माने आमे सर्वदा आमानकर आत्मिक वस्त्र शुभ्र थाओ मलिन न हो शैतान न देखू जे ये मलिन वस्त्र परिधान करुसी बोली आमे से सुजोग न देऊ ताकू आमकर वस्त्र सर्वदा पवित्र थाओ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्थात कौन से पाप आमनकर जीवन रे देखा न जाओ आमे सर्वदा यीशुंकर रक्त द्वारा घोड़े हो आमे पाप को त्याग करू भूल को त्याग करू आ प्रभु का निकटवर्ती हो जद्वारा आमान को शैतान अंगुली निर्देश करि पारिबो नाय आ परमेश्वर कहंती आमे तांको पथरे चलिबा आ तांकर से पवित्रता जदि रक्षा करि पारिबा आमे मध्य गोटे दिन 1,000 वर्षर शासन समय आमे मध्य शासन करता हो पारिबा प्रभु आम समस्त को अनुग्रह करंतु पुणी आमे कौनसी मुहूर्त रे कौन सी भूल जेपरी न करू एथिबे समस्ते जाग्रत बा आमेन।